بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة للتواصل بيننا نحن رانيا بن سلطان من تونس ومسيو علي عبد الستار من مصر ومسيو محمد الفقي من مصر، واستخدامنا للإنترنت في تدريس اللغة الفرنسية ولخدمة طلابنا من دارسي هذه اللغة في مصر وتونس والعالم العربي، نقدم سلسلة لون حياتك بالفرنسية قواعد اللغة. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, à la suite de la communication entre nous, Rania Ben Sultan de Tunis, et M. Ali Abd Sattar de l'Égypte, et M. Mohamed El Faqih de l'Égypte, et notre utilisation de l'Internet dans l'enseignement de la langue française et pour servir nos étudiants qui étudient le français en Égypte, en Tunisie et le monde arabe, nous offrons une série Colorez votre vie en français. Grammaire. Les déterminants. المحددات. Les déterminants se divisent en deux parties. On a les articles et les adjectifs. Les déterminants, on a premièrement les articles, deuxièmement les adjectifs. المحدد هو كلمة تسبق الاسم العام لتحدد نوعه وعدده. يمكن أن يكون صفة مثلا إشارة أو ملكية أو أداة نكرة معرفة تجزئة. الاسم لا يسبق بأكثر من محدد. Exemple. مثال: Ali a un ami, son ami est français. Ali a un ami, son ami est français. لعلي صديق، صديقه فرنسي. On va parler des articles. Comme je vous dis, le déterminant se divise en deux parties. المحددات تنقسم إلى جزئين: les articles et les adjectifs. Les articles, on a les articles définis, les articles indéfinis, les articles contractés et les articles partitifs. Les articles بالعربية يعني الأداة. الأداة هي كلمة تسبق الاسم عادة في اللغة الفرنسية وتتبع هذا الاسم في النوع وفي العدد. عندما نقول في النوع يعني إذا كان الاسم مذكر تكون الأداة مذكر، وعندما يكون الاسم مؤنث تكون الأداة مؤنثة، وفي العدد عندما يكون العدد مفرد تكون الأداة مفرد، وعندما يكون العدد في الجمع طبعا الأداة ستكون في الجمع. Les articles indéfinis. Exemple: un, une, des. Les articles indéfinis يعني أدوات النكرة. un, une, des. أدوات النكرة تسبق الكلمة الفرنسية غير المسبوقة بالال. الأدوات النكرة ليس لها معنى باللغة العربية. لا يعتبر الاسم نكرة إلا إذا سبق بإحدى أدوات النكرة. أداة النكرة une ليست من الكلمات التي يحدث معها فيرغول بمعنى عدم حذف ال أمام الحرف المتحرك. Une heure, une image, une orange. Je vous répète la dernière remarque. أدوات النكرة une ليست من الكلمات التي يحدث معها فاصلة أو نقول en français l'apostrophe بمعنى عدم حذف ال أمام الحرف المتحرك. Exemple: une heure, une image, une orange. Un, c'est un article indéfini يدل على الاسم المفرد المذكر. Un article masculin. Par exemple, un garçon ولد. Une, c'est un article indéfini يدل على الاسم المفرد المؤنث. Une, c'est un article féminin. Une fille. فتاة أو بنت. Des, c'est un article indéfini يدل على الاسم الجمع بنوعيه. Des, c'est un article au pluriel. Par exemple, des filles ou bien on dit des garçons. الاسم الجمع بنوعيه مذكر ومؤنث. Des filles ou des garçons. فتيات أو بنات. أيضا des garçons أولاد. Je vous cite maintenant des exemples. J'ai un cahier et une règle. عندي كراس ومسطرة.
Ce sont des garçons et des filles. إنهم بنات وأولاد. أو عفوا أولاد وبنات. Vous avez des oiseaux. Vous avez des oiseaux. عندكم عصافير. Des oiseaux. Article au pluriel. تحول الأدوات النكرة في الجملة المنفية إلى de. Par exemple, j'ai une gomme. عندي ممحاة. عندما تحول هذه الجملة إلى الصيغة المنفية la forme négative تصبح je n'ai pas de gomme. Une sera de. Une تصبح de في الجملة المنفية. Je n'ai pas de gomme. لا أملك ممحات أو لا يوجد عندي ممحات. علي a un cahier. علي عنده كراس. في الفورم نيجاتيف في الجملة المنفية علي n'a pas de cahier. un تصبح de. Ils ont des livres. عندهم كتب. في الفورم نيجاتيف في الجملة المنفية ils n'ont pas de livres. Des au pluriel ça sera de. Au singulier بعد ظروف الكمية وقبل الصفات تتحول des إلى de. Il y a beaucoup de fruits. Nous avons de bonnes notes. Il y a beaucoup de fruits. هناك الكثير من الغلال. Nous avons de bonnes notes. لدينا أعداد جيدة. Je vois de beaux oiseaux au zoo. Je vois de beaux oiseaux au zoo. أشاهد عصافير جميلة في حديقة الحيوانات au zoo. zoo وحديقة الحيوانات. تبقى أدوات النكرة كما هي دون تغيير إذا كان فعل الجملة هو être. Le verbe être. Par exemple, je ne suis pas un garçon. أنا لست طفلا. Nous ne sommes pas de professeurs. نحن لسنا أساتذة. Ils ne sont pas des avocats. هم ليسوا بمحامين. تبقى أدوات النكرة كما هي إذا كان النفي باستخدام ne que. علي n'a qu'un ami. علي عنده صديق واحد. سامي ne souhaite qu'une chose, réussir à l'examen. سامي يتمنى شيئا واحدا وهو النجاح في الامتحان. Maintenant, on va parler des articles définis. Tout à l'heure, on a parlé des articles indéfinis. منذ قليل تحدثنا عن les articles indéfinis والآن سنتحدث عن les articles définis. Des exemples des articles définis. Le avec E ou bien avec l'apostrophe. Même chose, la ou bien elle avec apostrophe. Le, c'est un article défini masculin. Le يدل على الاسم المفرد المذكر. Exemple, le garçon, le père, الأب أو طفل. La, c'est un article défini féminin. اسم يدل على الاسم المفرد المؤنث. La fille, la mère. البنت, الأم. Elle avec apostrophe تدل على الاسم المفرد المبدوء بحرف متحرك وتعبر عن المذكر والمؤنث. Exemple, l'élève, l'école. Les, c'est un article défini au pluriel. يدل على الاسم الجمع بنوعيه. Les garçons, les filles. Je vous cite des exemples. Je mets le livre sur la table. وضعت الكتاب على الطاولة. Le garçon est dans la classe. الولد في القسم. La fille dans la cour. البنت في الساحة. Les oiseaux sont beaux. العصافير جميلة أو الطيور جميلة. L'image est sur le mur. الصورة على الحائط. أدوات المعرفة إذا سبقت أيام الأسبوع فإنها تدل على التكرار والعادة. Exemple,
Je vais au stade le jeudi. أذهب إلى الملعب الخميس. Le jeudi ou bien chaque jeudi. كل خميس. وهنا تدل على التكرار أو العادة. علامات الجمع في اللغة الفرنسية تنتهي بالإكس و bien اس. exemple garçon couteau. couteau يعني السكاكين، جمع سكين. Les articles contractés. Exemple A avec accent plus le nous donne au. Ou bien A accent plus la nous donne à la. A avec accent plus l'apostrophe nous donne toujours la même chose. A accent plus l'apostrophe. A plus les nous donne au. إذا سبقت أدوات المعرفة بحرف الجر A accent فإنها تدغم كالآتي. Je vous dis toujours A accent parce que A sans accent c'est le verbe avoir au présent. أنا دائما أتحدث A accent، أقول A بالأكسون لأنه A بدون accent هي الفعل avoir au présent. D'accord. A accent plus les nous donne au. Donc الأو تسبق اسم مفردة مذكر. Exemple je vais au lycée. أنا ذاهب للمعهد. A accent plus là nous donne à la. Par exemple je vais à la gare. أنا ذاهب إلى محطة. à la تسبق اسم مفردة مؤنث. A plus à l'apostrophe. Exemple je vais à l'école. أنا ذاهب إلى المدرسة. A plus à l'apostrophe تسبق اسم مفردة مبدوء بمتحرك. A accent plus les nous donne au. Je vais aux pyramides. au تسبق الجمع بنوعيه. Je vais aux pyramides. أنا ذاهب للأهرامات. Les articles contractés. De plus le nous donne du. De plus la nous donne de la. De plus à l'apostrophe il reste de à l'apostrophe. De plus les nous donne des. إذا سبقت أدوات المعرفة بحرف الجر de فإنها تدغم كالآتي. de plus le nous donne du. Par exemple je viens du lycée. du تسبق اسم مفردة مذكر. de la je viens de la gare. تسبق اسم مفردة مؤنث. je viens de la gare. أتيت أو أنا آت من المحطة. de plus à l'apostrophe par exemple je veux de l'école. je viens de l'école. أنا عائد من المدرسة. تسبق اسم مفردة مبدوء بمتحرك. de plus le nous donne des. je viens des pyramides. تسبق الجمع بنوعين. أنا آت من الأهرامات. Les articles partitifs. du, de la, de plus à l'apostrophe et des. أدوات التجزئة تسبق المأكولات والمشروبات للتعبير عن جزء من كل أو شيء لا يمكن عده. Exemple du, de la, de à l'apostrophe, des. Je répète. Du, de la, de l'apostrophe, des. Exemple du, du piment, du fromage. du تسبق الاسم المفرد المذكر. du piment فلفل. du fromage de la تسبق الاسم المفرد المؤنث. exemple de la salade, de la sardine. salade هي سلطة وسردين هو sardine نوع من أنواع الحوت. de plus à l'apostrophe. exemple de l'eau الماء. de l'huile الزيت. de plus à l'apostrophe تسبق الاسم المفرد المبدوء بحرف متحرك. des. exemple des gâteaux, des fruits. des au pluriel تسبق الاسم اسم الجمع بنوعيه. Maintenant je vous cite des exemples. الآن سأقدم لكم الأمثلة التالية. je prends du pain de gâteau. أخذت خبز والجاتو. il mange de la salade, de la viande. هو يأكل سلطة واللحم.
Elle boit de l'eau de l'orangide. هي تشرب الماء وعصير البرتقال. Vous mangez des fruits, des légumes. أنتم تأكلون الغلال والخضر. Des remarques. Je vous cite maintenant des remarques. سأقدم بعض الملاحظات. تتحول أدوات التجزئة في الجملة المنفية إلى de. Exemple, je mange de la viande. جملة عادية. في الجملة المنفية forme négative تصبح je ne mange pas de viande. Ali boit de jus. Ali boit de jus. هذا الفورم العادي. في الفورم négative Ali ne boit pas de jus. Du تصبح de. Vous buvez de l'orangide. أنتم تشربون عصير البرتقال. في الفورم négative vous ne buvez pas d'orangide. في الجملة الأولى كان هناك de plus الأبوستروف. في الجملة الثانية المنفية حذفنا الأبوستروف وأصبح لدينا d'orangide. Il mange des gâteaux. Il mange des gâteaux. هو يأكل مرطبات. تصبح في الجملة المنفية il ne mange pas de gâteau. في الفورم العادي الجملة العادية عنا des. في الجملة المنفية أصبحت de singulier. تتحول أدوات التجزئة بعد ظروف الكمية إلى de. beaucoup de, assez de, peu de, trop de, combien de. Exemple, il mange beaucoup de salade. Il mange beaucoup de salade. أكلوا الكثير من السلطة. Il y a peu de fruits. هناك القليل من الغلال. peu de fruits. تتحول أدوات التجزئة إلى de أمام الصفات الجمع. Exemple, هدى mange de bons gâteaux. bon gâteau هو في الجمع. donc قبله نجد de. لا تستخدم أدوات التجزئة بعد حرف الجر sans. Tu bois ton thé avec du sucre. هنا هذه الجملة هي جملة استفهامية. إذن يجب أن نجد التنغيم. Tu bois ton thé avec du sucre? La réponse, الإجابة non, je bois mon thé sans sucre. كما نلاحظ لا يوجد حرف بعد حرف الجر أداة تجزئة. Tu bois ton thé avec du sucre? Non, je bois mon thé sans sucre. Il n'y a pas ni de, ni le, ni elle avant sucre. Sans sucre.